خب سلام علیکم دوستان عزیز. چند نمون تلفن ها داریم برای شما پیشکش میکنیم. اینه A52 سه بردارو 8228 تپیمتش 8228 نرخش 3000 سومونه. ایش این فیکس های برداروش قیمت 64 با 4 نرخش 1600 سومون 64 با 4 1600 تومان. S22 این دیم سورت های برای دارم 1400 تومان. S22 قیمتش 512. ردمی نه اس ای 1100 تومان میشه 64 گیگا. اسیوده داریم اسیوده داریم 64 گیگا 64 گیگا 1600 تومان میشه. M32 64 گیگا 64 با 4 قیمتش 1600 تومان. M32 коробка документ дорам. Ҳамаи телефонҳо коробка документ дорад. Иш A52 2600 تومان 8128. Иш M52 6128 нархиш 2700 تومان. Неш нудной як ним азура як 400 миша. Коробка документ дорад. Состояниш навихшро 1400 сом. Неш нуда прой 64 ба 6 оперативкаш 2600 сом. Шам 2600 сом. Ишхонар X8 бародаро 6/128 оперативкаш 2500 сомон ай нархш 6/128. коробка документ зарадник дорад. Неш Poco X Pro 156/8 нархш 2700 сомон 2700 сомон.